guys gonna try the viral Molten chocolate cake. Yan. Go. 3, sabay, ikaw muna. Hindi tayo. 3, 2, 1, go. Go. Sila. Oh. Oh! Yo. Tulungan na si Miyuki. Tumalsik. Lasang chocolate. Okay, let's try. Parang siya molten. Okay, let's try. Layo. Go. Wait. Ang sweet. See? First bite for you guys. Okay guys, so wala kayong nakita nun. Ano? Game. Sarap. It's like a cake na chocolate, pero may ano siya. Hindi ko siya in-expect na kayo. Hindi ko siya na-expect na ganon ang flavor niya. Hindi siya, nakakaumay ba? Hindi. Hindi. Parang hindi. Hindi naman siya ganon katamis. Hindi po siya matamis kasi parang ang nag-pull off po yung ice cream. Parang yung tamis po nung chocolate is parang basta. Great combo. Try nyo na lang, guys. Parang siya molten. Try mo. May volcano siya. Sagit nga nung Oh, yun. Oh. Ayun. Ito na. Cool. Ayun o. Volcano siya. Hello. Iba pa. Yo. Sarap. I got It's the fire. I wish I had Hindi. I got. the feedback that's true. Guys, nothing happened here. Nothing happened. Nothing happened. Sorry guys, medyo nagtutulo lang si Jaja. Kaya, bayan mo ba? Hot siya na may coldness of the ice cream. Yes. Parang siya talaga molten kasi sumasabog siya sa bibig ko guys. Eh, nasasama siya. No? Sarap. Ganun na oh. Sorry. Ang sarap na tutulala. Speechless. Ate and left no crumbs. Okay guys, the cake was so moist and it complements the ice cream actually. Yeah. It's a perfect match, guys. You should go try it. Rate it. What do you rate it? Out of 10. 10 out of 10. You. 10 out of 10. Me, 9 out of. Why is it a 9? Ayun. Last Q&A. Na hot seat ako bigla. Siguro kasi hindi ko gusto ngayon ng sweets, pero I like it. Sweet kasi ako, guys. Ngayon, parang Hanapin Hello. na yun bukas. ang gusto ko kasi yung mozzarella, guys. Yung gusto. Sana next time, sabihin nyo kay Direct. Comment down, please. Mozzarella. For more exciting videos, Wow. please subscribe. Wow! Uy, sakto! Pa 400k na tayo. Wow. And follow us in any page. Follow? Ano? Follow us! Sabi ko, ano? And follow us. Sarap. Thank you guys for watching. Bye, Bye, guys. guys. Mag-suggest pa po kayo ng iba't ibang videos namin na gagawin, kakainin, o kaya mga challenges. Yes. Yes. Bye! Bye.